بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماں کی قبر پر کمسن بچہ غم سے نڈھال روتا ہوا کہنے لگا، امی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اور پھر وہ اپنی ماں کی قبر کھودنے لگا۔ یہ واقعہ جس کسی نے بھی سنا وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک 15 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس لڑکے کے باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کے غم سے ماں بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ بھی بس چارپائی سے لگ کر رہ گئی تھی۔ گاؤں کے حکیموں کا کہنا تھا کہ زبیدہ مشکل سے آج کی رات ہی نکالے گی۔ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی، اس کا بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ گاؤں میں سہولتیں موجود نہیں تھیں، جس کی وجہ سے آج پھر ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونے جا رہی تھی۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس گاؤں کے بوڑھے، بچے اور جوان علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے کلبتے دکھائی دیتے تھے۔ ابھی زبیدہ کی عمر 25 سال تھی، لیکن بیماری نے تو اس کو 50 سال کی عمر کے قریب پہنچا دیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی حادثے میں اس کا شوہر دنیا سے چل بسا۔ شوہر کی وفات کے بعد زبیدہ نے اپنے بیٹے کو اتنے ناز و پیار سے پالا تھا، اس کا بیٹا کسی بات پر ماننے کو راضی نہ تھا کہ اس کی ماں اس سے جدا ہونے والی ہے۔ یہ بات اس کے ننھے سے دماغ میں کس طریقے سے نہیں سما رہی تھی کہ اسے جنم دینے والی، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینے والی شفیق ماں اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور ہی دنیا میں جا بسے گی، کیونکہ اس ننھے بچے کو ابھی اپنی ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن صرف ابھی ہی نہیں، اسے تو ہمیشہ اپنی ماں کا ساتھ چاہیے تھا۔ زبیدہ اپنے بیٹے کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت وہ اتنی کمزور سی آواز میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، لیکن اس پاک ذات کی مرضی کے سامنے کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ آج اگر میں جا رہی ہوں تو کل تجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا مٹی میں مل جائے گی، اور بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے، میرے بغیر جینا سیکھ لے۔ اب تجھے اس دنیا کے غم کو اکیلے برداشت کرنا ہوگا۔ زبیدہ بولی، بیٹا میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ زبیدہ نے اچانک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ بیٹا بولا، اماں میں تیرا سر دبا دیتا ہوں، اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے وہ ماں کا سر دبانے لگا۔ زبیدہ بولی، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں غم اور مصیبتوں سے بچا کر رکھے۔ بیٹا بولا، ماں تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، 15-16 سال سے تو میرے ساتھ ہے، اب تو مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں تیرے بغیر بھلا کیسے رہوں گا؟ تجھے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ میں بھلا تیرے بغیر جہاں رہ کر کیا کروں گا؟ بیٹا ماں کا سر سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ زبیدہ بولی، میرے بچے تو کیوں نہیں سمجھتا؟ زندگی اور موت لازم ہے، پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تو مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس عظیم ہستی سے میرے لیے دعا کر۔ اس کا بیٹا جھٹ سے اٹھا اور باہر صحن میں نلکے کی طرف چل دیا۔ اس نے تمام رات نماز پڑھی اور اپنی ماں کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب زندگی سے بھرپور سورج طلوع ہوا تو ناصر کی زندگی اندھیروں میں گم چکی تھی۔ خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اگر کسی کے جانے کا وقت ہو چکا ہو تو نماز یا دعا اسے اس وقت سے نہیں بچا سکتے۔ ہاں، اگر وہ غفور اور رحیم مالک چاہے تو کسی عام انسان کو بھی ہزاروں سال کی عمر عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ باتیں ناصر کے معصوم ذہن میں نہیں آنے والی تھیں۔ آج حسب معمول غفور چچا اور دیگر گاؤں والے زبیدہ کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے اس کے گھر آئے تو ناصر اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا اپنی ماں کا سر دبا رہا تھا۔ حالانکہ زبیدہ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ غفور چچا نے پوچھا، بیٹا اب تیری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا بولا، چچا اماں کی آنکھ ابھی لگی ہے، آہستہ بولو کہیں میری ماں جاگ نہ جائے، اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ چچا میری ماں کا ساری رات سر دکھتا رہا ہے، اب تھوڑا سا آرام ملا ہے۔ غفور چچا نے باقی لوگوں کو کہا کہ مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، تم میں سے ایک بھاگ کر جائے اور حکیم کو بلا کر لائے۔ گاؤں کا ایک نوجوان حکیم کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حکیم آ گیا اور اس نے زبیدہ کی موت کا اعلان بھی کر دیا۔ حکیم نے بتایا کہ زبیدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ناصر اپنی ماں کو موت کا یقین نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔
बस एक ही बात बोले जा रहा था, तुम सब बाहर चले जाओ, मेरी माँ आज मीठी नींद सो रही है। पहले ही मेरी माँ तमाम रात जागती रही है। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को किस तरह समझाएं, किसकी माँ की रूह जिस्म से प्रवास कर चुकी है और ये मिट्टी का जिस्म है, बेकार हो चुका है, इस मिट्टी में मिल जाना चाहिए, क्योंकि नासिर अपनी माँ के जिस्म से दूर होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिर मजबूर होकर गांव वालों ने मिलकर नासिर को एक कमरे में बंद कर दिया और ज़ुबैदा की मैयत के कफन दफन का इंतज़ाम करने के बाद उसे दफन कर दिया। तदवीन से फारग होने के बाद शाम को जब गांव वाले वापस गांव में आए तो नासिर गांव की औरतों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। वो किसी भी गांव की औरत के काबू में नहीं आ रहा था। ना जाने किस तरह इसने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और अब तमाम घरों में अपनी माँ को तलाश करता फिर रहा था। अब मामला आपे से बाहर होता दिखाई दे रहा था। चचा गफूर ने उसे अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। ज़ुबैदा की कब्र के पास पहुंचकर उन्होंने नासिर से मुखातब होते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ की आखिरी आरामगाह है, तुम फातिहा पढ़ने के अलावा अपनी माँ के लिए मगफिरत की दुआ करो। चचा गफूर ने उसे कंधे से पकड़कर कब्र के पास बिठाया। नासिर रोते हुए फातिहा पढ़ने लगा। गांव अंधेरे की तारीकी में डूबा हुआ था। यही कोई 11 सवा 11 बजे का वक्त होगा। कुत्तों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। अंधेरे की परवाह ना करते हुए एक ऐसा साया बोझल कदमों से अपनी मंजिल की तरफ जानिब रवां दवां था। इसके कदमों से अंदाज़ा होता था जैसे वो अपने कांधों पर बोझ उठाए हुए हो। ये वही नासिर था जो अपनी माँ को घर की तरफ रवां दवां था। आज इसकी माँ को मरे हुए 2-3 दिन हो गए थे। ये 2 दिन इस बच्चे ने किस तरीके से गुजारे ये तो वही जानता था, लेकिन वो मजबूर था। गांव के 3-4 औरतों ने उसे तन्हाई महसूस न होने दी। उन्होंने नासिर के पास सोना शुरू कर दिया, लेकिन नासिर ने लड़ झगड़ कर इनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो औरतें उसे इसके हाल पर छोड़कर बुरा भला कहती हुई अपने घर को चली गईं। बहरहाल घर के सामने पहुंचने के बाद नासिर ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर इसने लालटेन रोशन की और अपने कांधों पर लदे हुए बोझ को ज़मीन पर डाल दिया। कफन में लिपटी वो लाश किसी औरत की मामूली मालूम पड़ती थी। इसने कफन उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो चारपाई पर बैठा जिंदगी से महरूम इस वजूद से मुखातब था, माँ तू और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते, तुम्हारे बगैर ये घर मुझे काटने को दौड़ता है, तुम यहीं रहोगी मेरे पास, मैं तुम्हें रोज़ाना गुस्ल दूंगा, कपड़े बदलूंगा, दवाई वगैरह का एहतमाम करूंगा और तुम्हारा भी सर भी दबाया करूंगा, तुम्हें कोई गम कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा, बस तुम मेरे पास रहना, वरना तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। गांव वाले हैरान थे कि नासिर अब अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलता। इसने घर से निकलना बंद कर दिया है। गांव वाले जब उसे खाना देने जाते तो वो बाहर से ही खाने की ट्रे लेकर कोई बात किए बगैर दरवाज़ा बंद कर देता था। लोगों को क्या मालूम था कि वो दिन रात अपनी मुर्दा माँ की खिदमत में लगा रहता है, लेकिन इसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इतनी देखभाल के बावजूद भी इसकी माँ का जिस्म गलने सड़ने क्यों लग गया था। वो गले सड़े जिस्म की बदबू दूर करने के लिए उसे इतर लगाता। फारग वक्त में माँ का सर दबाने के अलावा उसे हीर गा कर सुनाता। उसे बच्चे को ये मालूम ही नहीं था कि ये सब बातें फजूल थीं। इसकी माँ को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हर हाल में अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता और गाँव वालों की नज़र से अपनी माँ के जिस्म को छुपाना चाहता था। लेकिन आखिर कब तक? एक हफ्ते के बाद ये खबर तमाम इलाकों में फैल चुकी थी। ज़ुबैदा की लाश घर में मौजूद है और नासिर उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। ये खबर गफूर चचा की बदौलत मंजर आम पर आई थी। 3-4 दिनों से उन्हें नासिर के घर के इर्द गिर्द से किसी चीज़ के गलने सड़ने की गंदी बदबू आ रही थी और नासिर के रवैये में मौजूद अजीब सी पुरसरारियत उन्हें वजह मालूम करने पर उकसाती थी। चुनाचा एक दिन जब नासिर ने खाने की ट्रे लेने के लिए दरवाज़ा खोल दिया तो गफूर चचा उसे धकेलते हुए घर में दाखिल हो गए। जिस कमरे में गली सड़ी लाश मौजूद थी, इससे बदबू के फुबके उड़ रहे थे। नासिर, ये सब कुछ क्या है? चचा ने हैरानी के आलम में इससे पूछा। मैं अपनी माँ को कब्रिस्तान से ले आया हूँ। गांव वालों ने पूरी कोशिश की थी मुझे और मेरी माँ को जुदा करने की। ये नामुमकिन है। मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए रात की तारीकी में मैं अपनी माँ को कब्र से निकाल कर घर ले आया। गफूर चचा बोला, ओ बदबख्त, तूने ये क्या कर दिया? ये तेरा प्यार नहीं है, ये इसके गले का फंदा बन सकता है। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ, उसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा दफन कर दिया जाए, इतना ही बेहतर होगा। चचा गफूर ने परेशान लहजे में जवाब दिया और बाहर की जानब चल दिए, जबकि नासिर ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसे कुंडी लगा दी।
थोड़ी देर बाद तमाम गांव वाले नासिर के घर के दरवाजे के सामने मौजूद होकर धड़ धड़ दरवाज़ा बजा रहे थे, लेकिन नासिर ने दरवाज़ा खोलने की बजाय घर में मौजूद फर्नीचर और दूसरा सामान दरवाजे के आगे लगाना शुरू कर दिया। चचा गफूर कह रहे थे, ओ बदबख्त, दरवाज़ा खोल वरना हम दरवाज़ा तोड़ डालेंगे, लेकिन नासिर जवाब देने की बजाय अपने काम में मसरूफ़ रहा। चचा गफूर ने गांव के कड़ियल नौजवानों से मुखातब होते हुए कहा, दरवाज़ा तोड़ डालो, मामला संगीन होता जा रहा है। 2-3 नौजवान सर हिलाते हुए दरवाजे पर लपके। दरवाजे के सामने मौजूद फर्नीचर कुछ ताख़ीर का बायस ज़रूर बना, लेकिन बहरहाल उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आखिर दरवाज़ा तोड़ ही डाला। लेकिन सेहन का दरवाज़ा तोड़ने के बाद इन तीनों को अब कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि नासिर ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और इसी कमरे में ज़ुबैदा की लाश भी थी। आधे घंटे के बाद दोनों दरवाजे टूट चुके थे और इस वक्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग ज़ुबैदा की गली सड़ी लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब नासिर की पूरी कोशिश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकें। क्योंकि गांव वाले तादाद में ज़्यादा थे, इसलिए वो ज़ुबैदा की लाश को कमरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, जबकि नासिर कमरे के फर्श पर लेटा बेबसी से हाँफते हुए बड़बड़ा रहा था, ज़मीन के नीचे दफन कर देंगे और हो सकता है इस दफ़ा कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पहरा भी लगा दें, फिर तो अपनी माँ की सूरत भी नहीं देखने को तरस जाएगा। जो कुछ करना है इसी वक्त कर ले नासिर, वरना बाद में हालात तेरी पहुँच से दूर हो जाएंगे। अचानक जैसे इसके जिस्म में ताकत आ गई, वो उछल कर खड़ा हो गया और बाहर की जानब दौड़ा। गांव वाले ज़ुबैदा की लाश को लेकर गली तक पहुंच चुके थे। औरतें बच्चे घरों के दरवाजे और खिड़कियों की ओर से ये दिल खराश मंजर देख रहे थे। नासिर ने कमरे से निकलने के बाद वो वर्ची खाने का रुख किया और सामने पड़ी प्याज काटने वाली बड़ी दस्ते वाली छुरी उठाई और घर से बाहर की जानब चल दिया। गाँव वाले ज़ुबैदा की लाश उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रुक जाओ, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे भी इसके साथ दफन कर दो, नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊंचा करते हुए कहा। चचा बोला, क्यों अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करने पर तुला हुआ है? जा अपने घर वापस चला जा, वरना हमारे साथ कब्रिस्तान चल और अपनी माँ को दफन करने में हमारी मदद कर, चचा गफूर ने धीमे लहजे में कहा। नासिर किरकिरा कर बोला, देखो मेरी माँ के सर में दर्द है, तुम लोग क्यों परेशान करने पर तुले हो? उसे मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पर खून खराबा होगा जो गांव की आने वाली आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी, नासिर ने जहरीले लहजे में धमकी देते हुए कहा। चचा गफूर ने कहा, तू करेगा खून खराबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो खून खराबा करके दिखा। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊपर किया, लेकिन चचा ने इसके हाथ को कलाई से पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दिया। नासिर दर्द से बिलबिला उठा। छुरी इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चचा ने उसे धक्का दिया तो वो पेट के बल ज़मीन पर जा गिरा। मुझे डंडा दो, ज़रा इसका दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा, चचा गफूर ने गांव के एक आदमी से डंडा छीनते हुए कहा और डंडा सर से बुलंद करते हुए नासिर की जानिब बढ़ाने लगा। नासिर ने परेशान होकर गांव वालों की जानिब मददगार नज़रों से देखा, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नासिर ने उठकर घर की जानब दौड़ लगा दी, लेकिन चचा गफूर इससे भी फुर्तीला साबित हुआ। वो जल्द नासिर के सर पर पहुंच गया। अचानक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नासिर मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। चचा ने डंडा सर से बुलंद किया और पूरी ताकत से नासिर के सर पर मारने की कोशिश की, और फिर तमाम गांव वालों ने वो नाकाबिले फरामोश वाक़या अपनी आंखों से देखा। हवा तेज़ आंधी की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और जब आंधी थमी तो मंजर नाकाबिले फरामोश था। सफ़ेद रंग के हाले की सूरत में ज़ुबैदा की रूह नासिर के पास मौजूद थी, इस तरह के वो नासिर और चचा गफूर के दरमियान आ चुकी थी। चचा गफूर का उठा हुआ हाथ भी अब नीचे हो चुका था और वो भी हैरानी से ये मंजर देख रहा था। अचानक ज़ुबैदा की आवाज़ खामोशी को तोड़ती हुई सुनाई दी, मेरे बच्चे, अब तू अकेला रहना सीख ले। जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ ये दुनिया वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की वजह से मुझे इस दुनिया में दोबारा वापस आना पड़ा। तू नहीं जानता इस दुनिया में आने के लिए मुझे कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती। नासिर बोला, लेकिन माँ, मैं तेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। माँ बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे इस दुनिया में मेरे बगैर ही रहना होगा, बगैर किसी सहारे के। अच्छा, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू दुनिया में रहकर भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, मेरी रूह को अज़ियतनाक तकलीफ़ से छुटकारा दिलवा सकता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करता है नासिर।
ماں کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیسے ماں؟ مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ زبیدہ کی روح بولی، اگر تو ویسا ہی کرے گا جیسے میں بتاؤں گی، نہ صرف میں وعدہ کرتی ہوں، میں تجھ سے جیسا کہے گی میں ویسا ہی کروں گا۔ بس تو بتا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ ناصر جذباتی لہجے میں بولا۔ زبیدہ نے کہا، تو صرف اتنا کر کے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اور 5 وقت میرے لیے دعا کی مغفرت کی دعا کر۔ خدا میری روح کو سکون دے، دوزخ اور قبر کے عذاب سے نجات دے۔ تو صرف اتنا کر کہ میرے لیے بہت ہوگا۔ کیا تو میرے لیے اتنا کرے گا؟ زبیدہ کی روح نے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ماں، میں ایسا کروں گا۔ میں قرآن پاک بھی پڑھوں گا اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھوں گا اور تیرے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کروں گا۔ میں ایسا ضرور کروں گا، ناصر نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد زبیدہ کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ اللہ تجھے ہمیشہ سلامت رکھے، اس نے کہا اور وہ غائب ہو گئی۔ دوسرے دن گاؤں والوں نے ناصر کے رویے میں کافی فرق محسوس کیا۔ ناصر 5 وقت کا نمازی ہونے کے علاوہ تہجد گزار بھی ہو چکا تھا۔ ہر وقت اس کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان بھی کھول دی، جس سے اس کا آسانی سے گزر بسر بھی ہو رہا تھا۔ وہ اکثر گاؤں کی غریب عورتوں کو مفت سبزی بھی دے دیتا اور بدلے میں انہیں اپنی ماں کے لیے دعا کرنے کو بولتا۔ بچوں کو مفت مولی، گاجر وغیرہ بھی دے دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا کہ بچے معصوم اور شفاف دل کے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی دعا کام آ جائے اور میری ماں کی روح مجھ سے بھی خوش اور مطمئن ہو جائے۔ اب سب بھی نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی ماؤں کو خوشیاں، صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔